ତା ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ ଫୁଲ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି କାମ ହେଇଛି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ ନାଳ ଖୋଳା ହଉ, ପୋଖରୀ ହଉ, ପ୍ରାୟ ରାସ୍ତାଘାଟ ହଉ, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ ହଉ, ପ୍ରାୟ କାମ ଯାହା ହାତକୁ ନେଇଛୁ ତାକୁ ସକ୍ସେସ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଛୁ। ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଲା ପରେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏଇସବୁ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିବାରୁ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜନଗର ପଞ୍ଚାୟତ 2 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ସବୁ ଆୱାର୍ଡ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମୋ ତରଫରୁ ଏବଂ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଶାସନକୁ। 5,79,710 ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି ଚିଠିରେ। ତା ତ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଚିଠି ସେବା ଅର୍ଥ ଦେବେ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ। ରାସ୍ତା ହଉ, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ ହଉ, ସ୍କୁଲର ଗେଟ୍ ବି ଅଛି, ଆମର ଦିଟା ସ୍କୁଲର ଗେଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ଏଇସବୁ କାମରେ ଲାଗିବ। जो बेस्ट पंचायत जो अवार्ड मिली तो गत वर्ष भी सेम कथा मिलता जिले में प्रथम स्थान ग्रहण करता तेंतुली ग्राम पंचायत। ए वर्ष मध्य तो तृतीय स्थान अच्छी सारा ओडिशा रे तेंतुली ग्राम पंचायत। तेणुक तेंतुली ग्राम पंचायत वासी तरफ मु खुशी होगा सहित तेंतुली ग्राम पंचायत पाखे चिर ऋणी ये सेवा करने जो सुजोग देथिबारु आज एत बड़ पदाधिकारी जो मान्यता मिली तेंतुली तेणुक मु बहुत खुशी अच्छी एवं जिला प्रशासन एवं ओडिशा सरकार को धन्यवाद ज्ञापन कर। मानदंड चयन करने लगी तो आमको गत वर्ष तो देते 1.5 लाख टंका राशिफल देते ए वर्ष 3,86,000 टंकार पुरस्कृत राशिफल भी राज्य सरकार तरफ मिली। देखु 6 वर्ष समय काल भितर मुझे निजे सरपंच थी, परवर्ती समय मोर मिसेस बर्तमान में सरपंच अच्छा। तेणुक जिते गुड़िक पंचायत डेभलपमेंट काम हाथ को नहीं से गुड़िक संपूर्ण पूर्णांग करिछि। से डस्टबिन हो बा कंक्रीट रोड हो बा से बाउंडरी वाल हो बा से जिते गुड़िक नाल एवं माटी रास्ता एवं पड़ियार डेभलपमेंट जिते गुड़िक काम मु हाथ को नहीं तार सठिक ढंग से सुचारू रूपे समापन करिथिबारु मुझे अनुभव करुच्ची, जहाँकि राज्य सरकार तार तदारक करी ये पुरस्कार पुरस्कृत करिछन। बोर्डिंग कंप्लीटेड। नर्चर, डिस्कवर, फ्लाई विथ प्राइड। TSG Gurukul, the ultimate home for your child.